back to my channel. So hai nó rồi cho nó ani katal blog ko lam sobo tini ni blog kha kaisa challenge video ya da iko ani challengers rock. So idea kha sabuni Canaan ni idea. So abuni bangai bono appreciate khayo su jata tali maro. Canaan kaisa idea rokha bini dol rok bai kaisa challenge video khainai hunai. So abuni bangai o challenge video sung naroni buskango tu bukha. I hope narong o video no chajak nai. Chajak kha hunkhang ge to tamu khainani nango like khainani nango video no share khainani nango te comment gorinani nango subscribe khaya ko hinke subscribe khai bai di please. So Canaan ni idea to Canaan no to chung tabo joto si tonguna Canaan chabo sale no ro mo KSF ni masa child actor si. So tabo bo mane short kaisa bini short part kaisa KSF ni kaisa tam hune short drama on short part kaisa khai si musu popularity bo mane thangkha tabo kobang ma bini video ro ongkhai tongo te phai bo tongo mia bo bini kaisa shooting thangka ha. So bo idea romani o challenge ni idea romani ke balu kha bo boroni exam choli tongmani bangai ang abo video shoot khaimani ya. So tabuk to exam rok pai kha abo ni bangai जों video shoot खाइनाय हनै ताबो खाइ दङो. So बिनि friends जे तंगमानि ए कोइ जना तंगमानि बरो बाइनो challenge video खाइसनाय. तो challenge तामो अब नरो obviously thumbnail नुबै पाइ खाना अब उनखा पानीपुरी challenge. So पानीपुरी गोबां रिया बरो न one plate रनाय one plate कयटा खाना ছয়টা তঙ্গ one plate ছয়টা তঙ্গ. So পানিপুরি বাজার নি তো পুরি সিমিসি আং পাই তো বুখা তো নিজে সালাম খাইনকে কিসা লেইটুং নাই আবো নিবাঙ্গে আং বাজার নি পাই তো বুখা বাট নিজে ন আবো মসরগ আবো খাইখা আলু রগ যে প্রিপেয়ার খাইমানি পানিপুরিও সিম্পল খাইছে নাই আং শুধু আলু মস খাইনাই তে থেন্ত্র বুতুই খাইখা আবো আং নিজে ন গনো সালাম খা চেরাই রক সানাই বলা আবো নিবাঙ্গে মস কিসি সাক মানে রই কম রই বাজানি রখা হনখাইনকে তো ইয়গ জাগনাই বহক ফানো দেরানাই আমতা ওয়ান সুগৈ আং নিজে নগ প্রিপেয়ার খাইখা. So tabo borono challenge ronai one plate panipuri sabo sekang chawi mannai te je loser ngai bini bo punishment tongo ha da haina punishment tamu abo ulosung decide khainai jato mili ei he da je chai paine boroni to prize songo de kare sai mania tabusa haibono je loser nai bini to punishment tongo tamo punishment chia tamo bala kolomoi tonga fan bo on khai mi ya tam nyun ba fan on khai kan ke norong sini o voice no khnai mayang nai ka ham kya bani bangai. So tini ke chini o busarok basi tok tu busarok basi video ng sanai jota tok tu busarok je ai bana bora ekdom bala ke smart no bora nai kan ke size sikon bana bora onek smart si bora thung si o bora. So tabok sung start khai lai sanai. Ready ho sabke sath excited abo time riya haibano boro 6% tongo je sakang chai painai bini price tongo je chai payang nai last sung nai bini ke punishment tongo price bo ulo sanai punishment bo ulo kok sanai do tamo rijak nai. So tabu পানিপুরি রেডি খাইখা আং পানিপুরিও তামু খাইখা শুধু পুরি বিসিং রব আলু মস দেং আব দাইরি খানা বেদি ও পানি খে তংখা তুইখে বুতিখে থেন্ত্রই বুতি আব চাট মশলা তে লেবু কিসা রখা পরে মস কিসা রখা রয়াংকে থগিয়াং নাইবলে তে সম্বরে যাক. So ও বুতিনো খে বড় হাই ডিপ খাই নানানি নাংনাই. So আলু খে আং সুপুঙ্গি রয় রখা কস alu supung nani boro runggolan supung nani thanghain ke bo hiji bijung painai sitrai painai aboni bangai ang kaham ke nai thokhe supungoi roi rakha ready khai rakha just tuyo simisi butiyo simisi boro deep khai chanani nangnai. So boro belai ke tong thok jagai tong hana tabo ready khai gana boro saffron start ongsanai. So janjar plate na bai di bomo tamona nai ready
On your mark, get set, go. धीरे धीरे खाओ, कोई बात नहीं, आप बच्चे लोग हो ना. मुझे भी खाने का मन कर रहा है. हाँ, खाना ने खा लिया इतना जल्दी. आयुष को करे लगा. आयुष भी तो खा लिया. खाओ. सेकेंड होना चाहिए. बैठो 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 बैठो, आप बैठो. उठाओ भाई. धीरे धीरे धीरे. सब रिकॉर्ड हो रहा है. हाँ, कौन फास्ट होगा कौन सेकेंड होगा देखेंगे. सुहानी सेकेंड. थर्ड जियोबा हो सकती है. पानी सब ले लिया. तुइना या इनके अब फॉलूंग पाई नहीं दो. तुइना ना नहीं नांगना है. थानी. हाँ, थानी तो फॉल हो गया. थानी वो सरेंडर कर दिया, मतलब थानी गेम से आउट है ना. क्या बोला था? क्या होगा बोल के. हाँ, तो कानान तो जीत गया. क्या कैसे ये प्रैक्टिस कर दिया ये कानान. चीनी खाओ. ये पानी का केटल नीचे रख दो. मम्मी से टिप लेके आया है मैं. क्या टिप लाए हो मम्मी से? थानी बैठो, उधर बैठो. क्या टिप लाए हो बोलो, यहाँ पे वीडियो पे बोलो. क्या टिप लाए? थानीले मसो किसी साफा चाइ मै आबो नि मै यगजा खाना थानी आंले एकदम मसो किसा रखा है पन बो यगजा थानी चाइ मै बरो यगजा लिया के बो बसिमिसि बत मसो चाइ नि. सो कानान के बिनि बुमानी और टिप नाइ फाइ जीती नानी बांगे. कानान सादी तामो टिप यूट्यूब का टिप लेके आया है मैं. चाचा जल्दी खाने के लिए. जल्दी खाने के लिए. रुको, हो गया. रुको रुको, बैठो 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 थोड़ा सा. ये ओ चैलेंज जो सब फर्स्ट उनका कानान, सेकेंड उनका सुहानी बिनी ओ पिंक कंसली बो बिनी बेस्ट फ्रेंड सुहानी. सो यंग थानी के क्विट खाइका बो मसो यक जय साइ मालिया तीनटा साखा कुनु मते तो चल लिया. तो दैट मींस हु इज द लास्ट? थानी. नो, जी थानी गेम से आउट है. कौन फिफ्थ हुआ? सिंथिया. सो चैलेंज पाई खा सिनी नुगुइमान खाना आसिनी ओ हीरो नो चिनी चैलेंज जीती खा. तो सेकेंड खा सुहानी. तो थानी के क्विट खाई खा गेम नि बचाइ मालिया है द थानी. ते दैट बता गेम नि आउट खा क्विट खाई खा उनका गेते 5% दंगो. सिंथिया के punishment last room पाई खा. punishment बोला punishment मारी छे ना. एक बना punishment नि सका. जे फर्स्ट रूम खा बनो प्राइस रिनाइ सजाक. तो ताम रिनाइ सजाक लिया. तो आं डिसाइड खाइ खा चरायो खाइमानि बा फर्स्ट बाय सेकेंड दुइ जनानो प्राइस रिनाइ. अनि अरो कोनो प्राइस निबाङै आं रेडी खाइजागि एक्चुअली आं आबो निबाङै मरनो कैश रिवार्ड रनाइ आबो बाइ बरो कतिनो चाइ थुम आबो नि. सो फर्स्ट बाय सेकेंड ना आं रिवार्ड रनाइ सरप्राइज बरनो साथुं बुसुगमान खा. एक ही साथ हा. अब कानान नो रय थंगो द बसानाइ बुसुगमान खा फुनुंनाइ. ओके सुहानी नो क्लैप क्लैप क्लैप. कानान सादी सगां बुसुगमान खा चिनी लिटिल हीरो busuk 100 taka. 100 taka. Sini heroin ke busuk man kha 50 rupees puno de 20 ka hai dikhao 20 ko bhi 50 rupees note करे आपन माने ang bang timang simari sio 20 duita note 10 rupees one note rakha. So punishment tamori masa. अच्छा punishment रो लिया. Next time पनिशमेंट चाहिए. क्या है बोलो पनिशमेंट. पनिशमेंट लेमन जूस पीना पड़ेगा. बरले माने विनर खाबा गिफ्ट मान गताव पनिशमेंट आंखे रिया वन सुखा हाय माना रो डिसाइड दो तामो रिनाइ सादि न रोनो सादि के लेमन जूस डिसाइड करो लेमन जूस ना सिमी के ये मैं नहीं एक लाइन खाना पड़ेगा. एक लाइन तो नहीं खा पाएगी, थोड़ा सा कम करो.
बना के देती हूँ बिना चीनी के, ओके? ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ। तो तामो डिसाइड है क्या शादी? लेमन लेमन में भाई के चारो ना? विदाउट शुगर। विदाउट शुगर जूस बना के। अच्छा ठीक है, तो फिर लेमन जूस बना के लाती हूँ, मुझे ही मेहनत करना पड़ेगा। जों पनिशमेंट निबांगे लेमन जूस रिनै सावो शुगर बरया इको लेमन तो बुखा चराइबा गोबां दिया ए काबो चिकन सातु बुखा नरंनि बुसखांनो फुनुं नाय जों चिटिं खाया। Of course. हो गया इतना से? हाँ हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा। So punishment boro joto mili saka lemon juice ha na kisi sa siroka yo lemon thaisa samani kanan ang thaisa rilia kisi sa roka iko phunu ki sinthia cup so then ha iko lemon juice chini biria somoria tago ke bo abono waisa bai nungai nanani nangnai ha cheer up karo sabi sa पनिशमेंट ओवर हो गया? हाँ हुआ? बोलो कानन बोलो नहीं बोलेंगे नरक আমার ভিডিও পমটি নাংজার বাইরে কিয়া কমেন্ট সবাই দিয়ে নরক নেক্সট ভিডিওটা নাইনা মুসুম আনি ফ্রেন্ড সংবাই আমো কিয়া সাব কমেন্ট সবাই দিয়ে নরক যে কমেন্ট খানাই সিংম ভিডিও তো ফাইনাই আমনে বাগৈ দাকাত So bo কয়েকদিন পরে বিনি হোমল্যান্ড থাঙ্গানি নাইও নিনি হোমল্যান্ড পর কানান সাদি দার্জিলিং ও থাঙ্গানি নাইও আপরো আমি হোম দার্জিলিং থাংপ্রো মেরম না ভিডিও সেন গাই রনা ভিডিও নামাই আমনো মানে নর বাকি খিমিটা রুনাই মেডাম না সেন খানাই গাইগে মেরে ইউটিউব চ্যানেল নরম নুং মানো না video bo bahai ke tong darjeeling thangai tamo khai actually bo sanani nai mani bo darjeeling homeland thang pro bo bini blog salamoi ani aro rohor nai to charani ba blog kore bini to bo sawo ani blog upload khai di hono ano bo saja so upload khai ge bo bahai ke tong darjeeling thangai boro berai te bini family member sabu tong norong nugoi mannai si mannai bonote bo kaham ke aboni bangai bo video rohor nai sawo to ani channel upload khainai norong bono nai mano norong so video tini asuk jorano tini ni winner to jungman kha iko king ara queen man kha hey to je loser bono bo punishment rokha to next tamo video kanan ni friends rok bainai ni mu chung norok sabai di comment to jung naithok khai tu bunani try khainai. So I hope next time Cynthia will be winner. No Cynthia? Yes. Bye bye. Bye.